Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Baharkam Polri menyerahkan sertifikat sistem manajemen pengamanan Gold Reward kepada 15 perusahaan objek vital nasional. Penyerahan sertifikat diberikan oleh Kakor Sabara Polri, Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga, yang mewakili Kepala Baharkam di Gedung PLN Pusat pada Senin pagi. Ke-15 perusahaan yang menerima penghargaan ini diantaranya PT PLN Persero, PT LRT Jakarta hingga PT Inalum. Ke-15 perusahaan objek vital nasional ini menerima penghargaan setelah dinyatakan lulus audit Baharkam. Irjen Mulia mengatakan ke-15 perusahaan ini merupakan objek vital nasional yang memiliki bisnis inti menyangkut hajat hidup orang banyak dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Ia berharap dengan keberhasilan pencapaian sertifikasi Gold Reward of Fitness ini, para pelaku usaha terus memelihara dan meningkatkan sistem manajemen pengamanan di lingkungannya, serta menggelorakan pembangunan untuk masyarakat sekitar dengan dana CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan untuk membantu masyarakat. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Mandat ganda Bank Sentral AS atau Federal Reserve berupa stabilisasi harga dan penciptaan lapangan kerja maksimal terus diuji belakangan. Setelah perhatian pelaku pasar dan investor banyak tertuju ke tenaga kerjaan di tengah tingginya suku bunga, kini muncul kekhawatiran kembali menguatnya inflasi. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Salah satu indikator laju inflasi menunjukkan peningkatan harga lebih moderat dari perkiraan. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE meningkat 2,4% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan estimasi sebesar 2,5%. Ini masih di atas target Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve sebesar 2%. We saw numbers that were largely in line with expectations, but it's important to remember those expectations were for inflation numbers to be still elevated, to show continued signs of elevation, and to be well north of the Fed's preferred number of 2%. And we're not even where things round to 2%. We round to 3%, and we see some signs of those numbers beginning to increase and tick up in speed. Tanpa menyertakan pangan dan energi, dua kebutuhan yang harganya memiliki volatilitas tinggi, peningkatan PCE inti berada pada angka 2,8%. Dua indikator utama laju inflasi yang telah terbit sebelumnya juga menunjukkan peningkatan signifikan setelah kurang lebih setahun ini turun secara teratur. Indeks harga konsumen atau CPI menunjukkan peningkatan harga secara tahunan dari 2,6% ke 2,7%. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir meningkat ke 3%, setelah sebelumnya berada pada angka 2,6%. The Fed sendiri akhirnya tetap menurunkan kembali suku bunga acuan pada pertemuan terakhirnya untuk 2024. We see the risks as two-sided, moving too slowly and needlessly undermine economic activity in the labor market, or move too quickly and needlessly undermine our progress on inflation. So we're trying to steer between those two risks. And on balance, we decided to go ahead with a further cut. Tapi Bank Sentral akhirnya merevisi proyeksinya untuk tahun 2025 dengan kemungkinan 2 kali penurunan suku bunga, lebih sedikit dibandingkan proyeksi sebelumnya. I think the Fed's trying to tell you that we're in an environment, I think, growth's pretty good. I think inflation is going to be higher than expected, and I think they're trying to signal to the market that things are an environment where they don't want to continue to stoke these kind of animal spirits, if you will, by lowering rates and really adding more risk to the market. I think the Fed gave us their view of what's going to happen in 2025. That's for 2 rate cuts from the dot plots. That used to be 4. I think the Fed is signaling very strongly to us that data dependency means really paying attention to inflation. We'd thought the shift had been made just to the jobs market. The Fed had been vocal about that. But now we hear Fed Governor Hammack making very clear that this could also be an inflation story for 2025. So data dependency really is the Fed paying attention to everything all at once. Dalam iklim usaha dengan suku bunga tinggi, penciptaan lapangan kerja belakangan terus tertekan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Suasana Natal dan Tahun Baru di kota New York makin meriah dengan jendela hias. Toko-toko retail berlomba-lomba memajang hiasan terbaik dan merebut hati pembeli. Berikut kita simak laporan Randy Wicaksana dari VOA. 3, 2, 1.
Department store Macy's di New York memulai tradisi jendela Natal 150 tahun yang lalu pada tahun 1874. Untuk yang terbaru ini, proses desainnya sudah dimulai pada bulan Februari. I hope that people think joy and cheer. We're representing the emotion of giving during the holidays. Animasi jadi bagian dari tradisi jendela Macy's. Tampilan tahun ini juga interaktif. There's so many hands involved. Each window's over 300 hours of work. So there's a lot of people. We have artisans, carpenters, electricians, lighting people, animatronic people. So there's different types of technologies that we use. So there's so many hands involved. Proses dekorasi jendela bisa sangat mahal. Di Fifth Avenue, New York misalnya, departemen store kelas atas, Saks, menawarkan pameran jendela yang semarak. Tapi mereka tidak menggunakan pertunjukan cahaya yang biasanya digunakan untuk menutupi fasad bangunan. On Fifth Avenue, some of those investments have been pared back this year, but Macy's continues to go big with their windows, and I think it's a smart strategy for them. Di dunia yang semakin digital, toko serba ada New York memiliki alasan untuk terus menggunakan alat pemasaran visual kuno ini, kata profesor bisnis dari New York University. People connect to traditions, and then the well-known department stores need to be part of that tradition to be part of that community. Tidak hanya menarik pembeli ke lokasi fisik toko, instalasi juga memungkinkan pengecer untuk membangun hubungan sentimental dengan para konsumen. There's a percentage of those shoppers who will come in and spend additional dollars that they may not have spent otherwise. But it also is an opportunity for you as a brand to tap into that holiday sentiment and build perhaps a more emotional relationship with a shopper than you would have just with the sign on your door. Promosi semacam ini dinilai dapat membuat pelanggan tertarik pada suatu merek. Certain brands who are very well known become sort of irrelevant. People know about them, but they don't feel connected to them. Getting their attention is creating goodwill for the future, even if that person doesn't walk in the store at that moment. Nah, di belakang saya ini adalah jendela Macy's yang menurut Macy's dikunjungi rata-rata 10.000 orang setiap harinya. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk melihat jendela Macy's ini, bisa disaksikan secara gratis di area luar ruangan Manhattan, New York City sampai dengan tanggal 3 Januari 2025. Dari Manhattan, Kota New York, saya Reno Jaksana, VOA. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.